चारसालो आनन्दबाजार कम्युनिटी हल नगो आईपीएफटी कांचनपुर कम्युनिटीनि बोखाक्दै कायसा मालायमा पान्दा संखा जाखा o pandava kubangma bodoni tangkrag rok phaye manjak phaikete 35 nukhuni 96 voters kubuni bodol yakrei IPFT bodoni bana rom phailekya borokno lamsugui naharka মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বনকারিব o pandava nogrei engei phaye manjak phaikya অমিত দেববর্মা উদরাম রিয়াং ভাইস চেয়ারম্যান দমনজয় রিয়াং DLC ni চেয়ারম্যান IWFT ni লিডার সুমালি রিয়াং no khobui kubuni adong rok phaye manjak phaibekya हामबाय दिनै 13 तारिख मे मास 2023 IPFT कांचनपुर डिविजन कमिटी ने अंगई सिने मिनिस्टर फेलिसिटेशन प्रोग्राम डिविजन एग्जीक्यूटिव कमिटी नि बहायना मालायमानि पान्दा और जगह दिनै कांचनपुर डिविजन कमिटी नि जो तो लीडर्स रखना हमारे मारो तो दिनै सिनी फेलिसिटेशन प्रोग्राम हाइकबा सिनी लीडर गेट टुगेदर हाइकबा मालाय माने पान्दावो अर्गानाइज खालामनानै थांतानिवो दिनै हायना हायते गुबुन पलिटिकल पार्टी 35 फैमिली ने 96 भोटार डिफरेंट पलिटिकल पार्टी ने याकारे सिनी IPFT ने बनावो बा IPFT ni bodola hina hai borok ai sini bana na ram phaja te sini kan phaja te borok na lamsogoi balai kana kha ka hambai jang borok na hambai marobo ni kabang ma kubon bodola tongmani jarawa lama koroi tamo jarawa hina hai samai ba sakni mani bagai borona sini party ni bana ya pharai borona kha ka hambai lamsoka sini or jaga wa kanchanpur division ni sini senior te IPFT central committee leader the IWFT, youth IPFT, the organization BSc chairman Dazda at the block, the TRP and PTG department bahina, sini DLC chairman, oma hikoi kabang man sini leader of Congo, the borok lang bahina balakana hambai marawo, oma hikoi na bus Congo bahina hai tevisa sini Kanchanpur division committee, the karakong basanai, abu sini puja Congo, jora kisawa kisisa sini party na, odre korplay kubun party ro. Ini ষড়যন্ত্র খাইয়ে sini party ni kabang leader rok ষড়যন্ত্র bo khlaika tabuk election ni pore bo realize ma khlaika tabuk agami dino jeta sini sarin si deborma cyclang mani ko jasukon angthong IPFT party abo salcha hena hai divisia karagong ba sapinai narok samin tamai thangbi lokorok nor loge phainai ob boite baida sing tini bahina hai divisia mo Kanchanpur division sini joining ni program chomon rawa Surabari হইতে সাবরুম পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা IPFT ni bana ba IPFT ni party wa joining program চলে দঙ্গো খাখলায়ো বসকাঙ্গা উইডিং হিউম্যান ni bisingo IPFT ni teibo strong position जों सफाय मानाय बचिनि बिलिप दंगो चिनि पयतो दंगो आबान बागैनो हास्तेनि जो तो लोकरखनो जों कबंगाने मचुंगो IPFT party ni bisingtiयै दाफाना थानसा खलायका IPFT party ni bisingtiयै दाफाना हामजागनानि फोरोंका IPFT ni party ni bisingtiयै ha dafano hamjaknani phurungka te IPFT ni bisingtei जों कोनो दिना सिनि दफानि बिसिंगो जों कोनो दिना violence संगनि बागै हेकेबा नाइसले लामं बुलाय लाइमं टक लाइमं पद्रे पर सुनु खा इलेक्शन नि जरावा किन्तु IPFT कोनो दिना अम हाय सिनि सपोर्टर न जों साया अब बरक न सावै दंगो आगामी दिन बरक न जवाब नाय सिनि पार्टी डिसिप्लिन पार्टी सिनि पार्टी कायसा गभर्नमेंट अफ इंडिया नि तेजुलुंगबाय सिनि Election Commission of India ने कैसा political party कैसा registered party और party भी न जों बुसकांगो सिने दफानि बागै सामु ताङै थांनाय सिने हा दफानि बागै जों बुसकांगो पक्ष थांनाय आं जाताना हामबाय मारो Kanchanpur तो सिने leaders रखना मुसु जरातैना तिनि सिने लामसकनि पान्दावा लुकुरबनि थाङा बेलेकना हामबाय मारो